जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम करुछि तुम मानंकु लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय भारत में औपनिवेशिक युग पाठटी को पढ़ा और भल भाव बुझा। आईटा हूँ पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो चैनल रे अपलोड हो सारी जार लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे देछि। तो फास्ट तुम से वीडियोटा देखी दियो जहाँद्वारा कि सहजरे बुझीपर। तो चलो आज क्लास आरंभ करिबा। तो पिला माने आज आम यू पढ़ा भारत रे यूरोपीय दीर्घ 200 वर्षरु अधिक काल धरी भारत ग्रीक और रोम सहित वाणिज्य कारबार करी आसुथिला। केते 200 वर्ष माने केते 2000 वर्ष धरी भारत ग्रीक और रोम सहित वाणिज्य कारबार करी आसुथिला। विश्वर भूमध्य सागरीय अंचल रे भारतर रप्तानी द्रव्य यथा मसला, कपा, हाथीदांत, मूल्यवान रत्न, चंदन काठ, सागवान काठ एवं विटेज इस्पादर बहुल चाहिदा थिला। तो माने जो हमर विदेशी बाजार थिला सेतरे भारतर को जिनस बहुत डिमांड रे थिला सेटा होची मसला, कपा, हाथीदांत, मूल्यवान रत्न, चंदन काठ, सागवान काठ और विटेज इस्पात। विटेज इस्पात कौन एटा होची गोटे हमर गोटे बहुत उन्नत किस्म बढ़िया किस्म गोटे लुहा। 16 शताब्दी पर्यंत जेतेबेले यूरोपीय शक्ति माने भारतीय उपमहादेश को जलयात्रा आरंभ कले सेतेबेले भारत एक सक्रिय अर्थनैतिक और सांस्कृतिक शक्ति केंद्र रूपे उभा होइथिला। माने कि 16 शताब्दी जे हम भारत को केही आसी नथिले से माने केमती प्रथमे आस्तिले समुद्र पथ देकी आस्तिले जलयात्रा आरंभ करथिले तांकर। तो सेतेबेले पर्यंत हम भारत गोटे सक्रिय अर्थनैतिक और सांस्कृतिक शक्ति केंद्र रूपे उभा होइथिला। माने कि हम भारत पूरा विश्व रे पॉपुलर थिला कहीं एटा अर्थनैतिक माने कि धन संपत्ति ता सहित सांस्कृतिक उभय क्षेत्र रे ही माने बहुत ही उन्नति करि जाइथिला। ऐतिहासिक आकलन विशेषकर अर्थनीतिज्ञ आंगस मैक्सन को मतरे अनुसार यह समग्र समय मध्य विश्व जीडीपी बा मोट घरोई उत्पाद को भारतर अवदान थिला 1/4। तो जीडीपी कौन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने कि कौन ओडिया रे मोट घरोई उत्पादर संक्षिप्त अर्थ। ता माने होजी एक देश बा विश्वर गोटे वर्ष रे उत्पादित सामग्री एवं सेवा मूल्यर एक माप। तो सेतेबेले जने बहुत बड़ अर्थनीतिज्ञ के आंगस मैक्सन से हिसाब करथिले आ कौन कहिथिले कि माने हम पूरा विश्वर जेतिकी टंकार भी जिनस तैयारी होउतिला ताहार 25% 1/4 माने केते 25 भाग केवल आम भारत रु ही आसुथिला। आ सेई समय रे हमर दीटा ही केवल माने धनी देश थिले कि देख गोटे होची जहा चीन सहित भारत थिला विश्वर 2 बृहत अर्थनीति मध्यरु गोटे। तो दीटा ही सबुठु धनी देश थिले सेतेबेले गोटे होची आम भारत आ गोटे होची चीन। यह उल्लेखयोग्य जे 16 शताब्दी परवर्ती समय रे भारत को भ्रमण रे आसीथिबा परिव्राजक माने एही देश को विकासमुखी बोली वर्णना करिबा संगे संगे भारतर उत्पादन क्षमता विविध कृषि उत्पादन एवं व्यापक अंतः और बहिर्वाणिज्य कारबार को प्रशंसा करिसंती। तो 16 शताब्दी रे जो परिव्राजक माने आसीथिले से माने आम भारत को गोटे विकासमुखी देश बोली कहिसंती। तो विकासमुखी माने कौन उन्नति आड़ को अग्रसर होउथबा बा विकास पथ रे थिबा। तो जेमिति कि आम भारत सेतेबेले कृषि क्षेत्र रे तथा वाणिज्य क्षेत्र रे बहुत मात्रा रे उन्नति करुथिला आ जोटा कि से तांकर बही रे उल्लेख करछंती। आ भारत को बहुत प्रशंसा मध्यम करछंती काहेकि तार कृषि उत्पादन और अंतः और बहिर्वाणिज्य पाई। ठीक अछि। तो एक कथा सत्य जे भारतर अर्थनैतिक समृद्धि यूरोपीय मानकर उपनिवेशवादी आकांक्षा को अधिक मात्रा रे आकर्षित करथिला। तो जेमिति ही चीनी देखिले पिंपुड़ी माने जेमति धाई आसंती सेमिति ही जो यूरोपीय माने थिले भारत रे इत्ते धन संपत्ति देखिकी से माने और रही पालेनी केमिति कब्जा करिवे सेति से माने धाई आसिले। आसो भारत रे यूरोप रो प्रथम उपनिवेशवादी शक्ति मानक संपर्क में आलोचना करिबा। तो भारत को हमर प्रथमे किए आस्थिले पोर्तुगीज माने आस्थिले। तो तांको विषय रे हमें प्रथमे पढ़िबा।
1498 ମସିହା ମେ ମାସରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆବିଷ୍କାରକ ଓ ନାବିକ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କ କାପଡ, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଉଠି କେରଳର କୋଜିକୋଡ୍ ନିକଟଠାରେ ପଦାର୍ପଣ ଭାରତରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶୀକରଣର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ତ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। କେତେ ମସିହାରେ? 1498 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମ କରିକି କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସିକି ଆମ କେରଳର କାପଡଠାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଯେହେତୁ ନାବିକ ଥିଲେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ଜଳଜାହାଜରେ ଆସିକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଉପାୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ? ଅତିଥି ସତ୍କାର। ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ବି ଯିଏ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ସତ୍କାର କରୁ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ସିଏ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲେ, ସେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଉପାୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥର ତ ସେ ତାଙ୍କର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ଏଥର ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅସଲି ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଭାରତୀୟ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଥାଇ କାଲିକଟ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? କାଲିକଟଠାରେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ 1510 ମସିହାରେ ଗୋଆ ସମେତ କେତେକ ସାମରିକ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଆକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, କୋଉ ମସିହାରେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ 1510 ମସିହାରେ ଗୋଆ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ସାମରିକ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ? ଗୋଆକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମାଲାବାର ଓ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳର ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ତ କିଛି ଯୋଉଟାକି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଦରକାର ହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ, ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକଟର ଚିତ୍ର। ଏଥିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବୀରଙ୍ଗନା ରାଣୀ ଅବକା ଦେବୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଯୋଉଟାକି ଡାକ ଟିକେଟରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 2023 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଫଳ ବି କରେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦର ସହର ଉଲ୍ଲାଲ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଣୀ ଅବକା ଦେବୀ ପ୍ରଥମଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତ ଆସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ବି ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ବି ବୀରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟେ ଜାଗା ଉଲ୍ଲାଲ, ସେଠାରେ ରାଣୀ ଥିଲେ ଅବକା ଦେବୀ, ଯିଏକି ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏହି ବନ୍ଦର ସହରକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଅବକା ଦେବୀ ପ୍ରଥମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ଗୋଆଠାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ମାଲାବାର ଆଉ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ ଥିଲା ତାକୁ ବି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଣୀ ଅବକାଙ୍କର ଯୋଉ ଏରିଆଟା ଥିଲା ତାକୁ ବି ସେମାନେ ନିଜର କବ୍ଜାରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଣୀ ଅବକା
तांकर जो पड़ोसी राज्य थिला सेमानक सहित सामरिक मेंट गठन कले आ पोर्तुगीज मानक विफल कर देथिले। तो ये मेंट माने कौन? मेंट होची गोटे टाइप टीम। एकला आम कौन काम को करें माने सफल होगा मुस्किल जदि आम यूनिटी रखा। से कौन कले पड़ोसी देश मान सहित मिसिकी गोटे सामरिक मेंट बनईदे जहाँ कि युद्ध जीतबार साहाय्य कला। आउे कौन है शेष से युद्ध कर बंदी होते एवं जेल रे मृत्युवरण करते। माने पोर्तुगीज माने तो विफल हो जाते किंतु लास्ट रे रानी को कौन करथिले गिरफ्त कर नहीं बंदी कर नहीं आउ से जेल रे ही से मृत्युवरण करथिले। तांकर उत्तराधिकारी रानी अबक्का द्वितीय नड़िया खोल अग्निगोला तैयारी करी पोर्तुगीज मानकर जहाज को निक्षेप पूर्वक अनेक जहाज को पोड़ी देथिबार जनाजाए। तो तांकर झील की जी होचंदी उत्तराधिकारी से होचंदी रानी अबक्का द्वितीय जी की नड़िया खोल कौन करथिले ना अग्निगोला तैयारी करिकी पोर्तुगीज मानकर जहाज को फोपाड़ुथिले जहाद्वारा कि तांकर बहुत सारा जहाज जली पोड़ी नष्ट हो जाइतिबार भी देखाଯାଏ। सेमानंकर ही प्रेरणादायक कहानी आज मध्य पारंपरिक यक्षगण नृत्य नाटक माध्यम लोक मुखरे प्रचलित। तो आज भी लोके यक्षगण नाटक रे तांकरे वीरत्व कहानी को गाँति कहीं केते विरोध थे जहाद्वारा कि पोर्तुगीज मानक से हराई पारिथिले। तो एथुरु हमको जना पड़ुछि जे सेतेबेले भी माने केते वीरंगना नारी थिले हमर। तापरे देखिबा पोर्तुगीज माने कार्तास नामक एक अनुपत्र व्यवस्था प्रचलन करथिले जोटा कि आम जो तृतीय अध्याय पढ़ुले मराठा मान विषय ए विषय पढ़ी कार्ताज पास विषय जहाद्वारा अरब सागर में नौचालन कर समस्त जहाज को यह पोर्तुगीज अनुमति पत्र किणवा को बाध्य करा जाउथिला। तो पिला माने धरिनिय तुम्हें हाईवे रे जाउछ आ हठात गोटे टोलगेट आसला निहाती भाव में देखिथिबो टोलगेट आउ जमती कि सेठी टंका न देले बैरियर उठेनी ठीक सेमिति ही पोर्तुगीज माने पूरा समुद्र को निज माने पूरा निज संपत्ति बोली भाभी नहीं। अरब सागर रे जदि कोनोसी देशर बेपारी जहाज जीव तेबे ताको पोर्तुगीज मानक ठारू गोटे पास बा लाइसेंस जो कह जाए ताको किनिया को पड़ुला। आ ए जो पास ताको ही कह जाउतले कोन कार्ताज पास माने जीव माने ए पासटा तुमको नेकी ही जीवा को पड़िबो नहले कौन हम यही परमिट बा अनुमति पत्र नथिबा जहाज गुड़ी को जबत करा जाउथला। माने जदि तुम पाखरे नाही जे चोरारे गला लुचिके गला ताहले ताको कौन करा जीवो तार सबू जेतिकी भी जहाज सब माल अच्छी ताको लुटि नेबे पूरा जहाज ताको ही जबत करदेबे। जेमती कि किए जदि हेलमेट न पिंधिकी जाए ता गाड़ीटा पूरा सीज कर दियंती सेमिति सेमानंकर यही नौसैनिक प्रभुत्व प्राय एक शताब्दी धरी भारत और यूरोप मध्य थिबा मसला व्यवसाय को एक चाटिया करी रखिथिला। तो तांकर जो नौसेना बहुत ही पावरफुल थिला सेतिपई कौन हला ना से पूरा एक शताब्दी माने कि पूरा 100 वर्ष जाए से माने केवल मसला व्यापार मालिक होइकी ही रहिले। भारत रे वाणिज्यिक शोषण करने संगे संगे पोर्तुगीज माने पश्चिम भारत रे धार्मिक निर्यातना मध्य देउथिले। ता सहित माने समाने तो ए वाणिज्य करथिले ता सहित से माने पश्चिम भारत रे लोक माननको धर्म नारे बहुत कष्ट आउ निर्यातना दउथिले। केमिति 1560 मसीह रे गोवा रे से माने विधर्मी दमन संघ बा धार्मिक विचार अदालत प्रतिष्ठा कले जेउठारे हिंदू मुसलमान यहूदी एवं ख्रीष्ट धर्म को परिवर्तित होइतिबा एवं मूल धर्मर रीतिनीति को छाड़ी नथिबा संदेही लोक माननको एही अदालत रे कठोर निर्यातना दिया जाउथिला। तो ये कौन कर जाउथिला देखो ना से माने गोवा रे गोटे धार्मिक अदालत तैयारी करथिले जो थरे के कौन तांकर जो ख्रिश्चियन धर्म थिला ख्रीष्ट धर्म थिला से धर्म को जो हिंदू मुस्लिम आ यहूदी माने जो माने सेटा मानु नथिले सेमान को दंड दिया जाउथिला निर्यातना करथिले कठोर निर्यातना दिया जाउथिला। एही प्रकार दमन लीला सहित बलपूर्वक ख्रीष्ट धर्म को परिवर्तन एवं अनेक हिंदू मंदिर ध्वंस सहित स्थानीय लोक माननको विभिन्न प्रकार निर्यातना दिया जाउथिला। गोवा धार्मिक अदालत को 1812 मसीह रे बंद करी दिया जाइथिला। तो माने कौन ना
इच्छा नथिले भी बलपूर्वक तांको ख्रीष्ट धर्म रे परिवर्तन करिया पे माने सेमानको बाध्य करा जाउथला। सेमानकर इच्छा विरुद्ध रे तांको बेकरे खंडा रखी धर्म बदलाइबा काम चलथिला। बहुत हिंदू मंदिर भी एमती से माने भांगी देथिले, लोकन को एते हैरान करथिले जे माने कहले न सरे। शेषरे बहुत वर्ष परे जाइकी 1812 मसीहा रे जाइकी जो निर्दय कोर्टटा बंद होइथिला। माने आमे हमर निजर धर्म रे चलिबा माने एटा हमको ही ठीक लगुची, किंतु सेमाने आसिकी तांकर निर्यातना देकी वाणिज्य तो कले कले ता सहित हमको धार्मिक निर्यातना भी देले, जोटा कि माने सहिबा बहुत ही असह्य हो जाइथिला। तो एटा तमे जानले फर्स्ट पोर्तुगीज मानक विषय रे केते अत्याचार करथिले, निर्यातना दउथिले। तापर देखो ये गोटे चित्रटा दिया है, एटा 1498 आठ छाड़ी जाइए लिखिब। एटा 1498 मसीह भास्कोडा गामा कोजिकोड रे पदार्पण करिथिबार एक फलक। तमे तो पढ़िले भास्कोडा गामा प्रथमे कोडी आस्थिले आम भारतर कोजिकोड रे, माने से तांकर जहाज रे आसिकी सेठी ही तांकर पदार्पण करथिले, फास्ट सेठी ही पहुंचीथिले। तो ये जो हमर फलकटा कोजिकोड रे अछि, ठीक अछि। तो तार एटा गोटे चित्र। एबे पढ़िबा डच मानक विषय रे वाणिज्य प्रतियोगिता। सप्तदश शताब्दी प्रारंभ रे डच माने भारत रे पदार्पण कले। तो पोर्तुगीज माने केबे भारत रे पदार्पण करथिले 1500 शताब्दी रे, जोडे कि फर्स्ट भास्कोडा गामा 1498 मसीह रे आस्थिले आ डच माने आसिले सप्तदश शताब्दी रे। माने रखिबो से माने पोर्तुगीज मानक परि नथिले। प्रथमतः वाणिज्यिक प्राधान्यता सहित मुख्यतः मसला व्यवसाय पर गुरुत्व प्रदान करथिले। तो जमती कि पोर्तुगीज मानकर उद्देश्य कौन थिला, भारत को लुटी नेबे से माने। तो एमानकर उद्देश्य एमिति नथिला, एमानकर मुख्य उद्देश्य थिला मसला व्यवसाय उपर गुरुत्व प्रदान करथिले। माने से माने एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिष्ठा सहित पश्चिम उपकूलस्थ सूरत, भारुच, कोचीन एवं पूर्व उपकूलस्थ नागापट्टनम एवं मासिलोपट्टनम, जोटा कि वर्तमान रोचे मछलीपट्टनम समेत भारत विभिन्न स्थान रे वाणिज्य केन्द्र मान प्रतिष्ठा करथिले। तो पोर्तुगीज मानकर वाणिज्य केन्द्र कोडा कोडा थिला, गोवा रे से माने तांकर राजधानी करथिले। तापरे मालाबार और करमंडल उपकूल रे से माने तांकर वाणिज्य केन्द्र को स्थापना करथिले। तो डच माने कोठे थिले, डच माने कले सूरत रे, भारुच रे, कोचिन रे, तापरे आजिकर मछलीपट्टनम और नागापट्टनम रे। तो ये भाव में भारत विभिन्न स्थान रे वाणिज्य केन्द्र मान प्रतिष्ठा करथिले। सेमानकर प्रमुख उपस्थिति थिला केरलर मालाबार अंचल रे, जोंठारे से माने पोर्तुगीज मानकर अनेक वाणिज्य केन्द्र को बेदखल करथिले। तो विशेषकर से माने केरल अंचल रे बहुत ही माने स्ट्रांग हो जाइथिले। आगु जो पोर्तुगीज मानकर जो जगड़ा थिला तांकर वाणिज्य केन्द्र थिला, से माने ताको माड़ी बसी कब्जा करने मालाबार अंचल को, ठीक अच्छे। ये देख आ गोटे चित्र, एटा हूँ 1741 मसीह कोलाचिल युद्ध पर ट्राभांकोर राजा, ये होचंती ट्राभांकोर राजा मार्थंड वर्मा, ये बसी निकटरे डच सेनार आत्मसमर्पण एक दृश्य। तो ये होचंती जने डच सेना जी कि तांको निकटरे आत्मसमर्पण करुछंती 1741 मसीहार कोलाचिल युद्ध परे, जहाँ विषय मु जिते समय रेखाटा तुमको बतौली कही जो कि डच माने हारी जाइथिले ट्राभांकोर राजा मार्थंड वर्मा ठारू, ठीक अच्छे। भारत डच मानकर उपस्थिति सीमित थिला। 1741 मसीह कोलाचिल युद्ध रे पराजय परे सेमानकर शक्ति बहु मात्रा रे ह्रास पाइथिला। राजा मार्थंड वर्मा अधीन रे ट्राभांकोर सैन्य माने उभय स्थल और समुद्र रे निर्णायक भाव में डच मान को परास्त करथिले। तो जेमिति कि वर्तमान आम चित्र रे देखिले सेमिति डच मानकर अहंकार को आम देशर राजा जे कि मार्थंड वर्मा पूरा ही भांगी देथिले। सेमानकर गर्व अहंकार को कोलाचिल नामक स्थान रे युद्ध होइतिला आ सेठु ही डच माने बहुत खराब भाव में हार जाइथिले आ तांकर शक्ति बहुत कमी गला। ट्राभांकोर राज्य वर्तमान केरल राज्यर दक्षिण भाग रे थिला। तो ट्राभांकोर राज्य कोठी ना वर्तमान केरल राज्यर जो दक्षिण भाग सेठी थिला।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଏସୀୟ ଶକ୍ତି ସଫଳତାର ସହିତ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଥିଲା। ତ ମାନେ ପୁରୀ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଏସୀୟ ମହାଦେଶର ରାଜା ମାନେ ଯିଏକି ବନ୍ଧୁକ ବୋମା ଧରି ଆସିଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ଇଂରେଜ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ହରାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବିରଳ ଆଉ ଗର୍ବର ଉଦାହରଣ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଆଉ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ହି କମ୍ ଥିଲା ଆମ ଭାରତରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଅଭିଳାଷ। ଫରାସୀମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରି 1668 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କୋଉଠି କଲେ ମନେ ରଖିବ, ସୁରତରେ 1668 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1674 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଠାରେ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଏକ ଫରାସୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଅଭିଳାଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପୁରା ଭାରତକୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫରାସୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ। 1742ରୁ 1754 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଫରାସୀ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ 1742ରୁ 1754 ଯାଏଁ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପନିବେଶବାଦୀ ରଣକୌଶଳ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କ'ଣ ରଣକୌଶଳ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ସେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ସାମରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିପାହୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମାନେ କି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନ୍ଧୁକ ଚଲେଇବା ଶିଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଯୁଦ୍ଧର ସବୁ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସିପାହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିବାଦରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଶାସକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରଣକୌଶଳ। କ'ଣ ଦେଖ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତେଇ ଦେବେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏ ରାଜା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଲାମ ବନିକି ରହିଯିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପରୋକ୍ଷ ଶାସନ ନୀତି, ଯେଉଁଟାକି ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। 1746ରୁ 1763 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଫରାସୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧାରାବାହିକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁଦ୍ଧ। ତ 1746ରୁ 1763 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନ ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଅଭିଳାଷ ଶେଷରେ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ କି ପୁରା ଭାରତକୁ କବ୍ଜା କରିବେ ଆଉ ଫରାସୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। 1746 ମସିହାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମାଡ୍ରାସ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେନ୍ନାଇ। ଆଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ଜିତିଥିଲେ, ମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶେଷରେ ଫରାସୀମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ କେବଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଓ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେମାନେ ପୁରା ହିଁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଉପନିବେଶବାଦ ସୀମିତ ରହିଥିଲା, ଯେମିତିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହେଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ସେମିତି କିଛିଟା ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଉପନିବେଶବାଦ, ଡଚ୍ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପରି ଫରାସୀ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫରାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନଥିଲେ କି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉନଥିଲେ ଧର୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ
ସେମାନେ ମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମର ଏତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ। 1748 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଜେସୁଇଟ୍ ପୂଜାରୀ ଓଡୁପ୍ଲେକ୍ସଙ୍କ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ବୃହତ୍ ବେଦପୁରୀଶ୍ୱରନ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତ ସେମାନେ କିଛି କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ 1748 ମସିହାରେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଆମର ବେଦପୁରୀଶ୍ୱରନ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହାକି କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି କି ମାନେ କି ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମର ବଡ଼ପଣିଆ ଦେଖିବାକୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସାଧାରଣତଃ ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସୀମିତ ପରିମାଣର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ମାନେ କି ଏମିତିଆ ଘଟଣା ତ ବହୁତ ହି କମ୍ ଥିଲା, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବି ସବୁ ପାୱାର ପଳେଇଥିଲା, ହାରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ଏମିତି ଛୋଟମୋଟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଅଛି ଆମର। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି 1764 ମସିହାରେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରକୁ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ବୃହତ୍ ସଂରଚନାଟି ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ଯୋଜନାର ଉପର ଅଂଶଟି ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନକ୍ସା, ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ନକ୍ସାଟା ବନା ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ବନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ବାହାର ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଲ୍ଲା ବା ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସହରର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସିଧା କାଟି ଗ୍ରିଡ୍ ଭଳି ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫରାସୀ ସରିଲା, ଏବେ ପଡ଼ିବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବ୍ରିଟେନ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। 2 ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ 200 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା? ମାନେ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ଏତେ ବିରାଟ ଦେଶ, ଯାହାକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଶାସକମାନେ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯିଏକି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିକି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାମ କରିଦେଲେ ଆଉ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲେ, ତ ଏହା ହେଲା କେମିତି? ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିନାହୁଁ, କେବଳ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶବାଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପନିବେଶବାଦୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମ ପାଠର ନାଁ ବି ତ ଉପନିବେଶବାଦ ହିଁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ସିନା ସେ ଆମର ଶାସକ ହେଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ଶାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପାନୀ କିପରି ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲା, ତେବେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଭାରତ ବିଜୟ। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିକି ଦେଖ, କି ଜଣେ ଦୋକାନୀ ବା ବେପାରୀ କ'ଣ କେବେ ପୁରା ଦେଶର ଶାସକ ହେଇପାରିବ କି? ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି ନା? ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସେମାନେ କରିକି ହିଁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଆମର ଶାସକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଲାମ କରିଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ବିଜୟ ବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଛଦ୍ମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ବଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ କରାୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମକୁ ନା ବଡ଼ ସେନା ଧରିକି ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ସେମିତି କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ହି ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଛଦ୍ମ ବ୍ୟବସାୟୀ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ। କ'ଣ ନା
मुखा पिंधि माने भितरे गोटे प्रकार से बाहर आ गोटे प्रकार सेमिति ही से भितरे भितरे षड्यंत्र करके धीरे धीरे पूरा भारत को हड़प करने माने बाहर आड़ू भले देखाऊले कि आम तुम भल करुचु एमती सेमती किंतु भितर से षड्यंत्र चलते जोटा कि आम भारतीय मैंने बुझीपारे और कब्जा ही आसीगले। इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यावसायिक कंपनी रूपे प्रतिष्ठित होता। रानी एलिजाबेथ प्रथमंक ठारू राजकीय सनंद लाभ करी व्यक्तिगत व घरोई सेनाबाहिनी गठन में अनुमति लाभ करिथिला। तो प्रथमे जो व्यावसायिक कंपनी ता ना कौन ईस्ट इंडिया कंपनी आउ से माने इंग्लैंड राणी प्रथम एलिजाबेथ ठारू गोटे स्वतंत्र परमिशन माने कि जोड़ा कहूँ सनंद लाइसेंस गोटे स्वतंत्र परमिशन आनी से माने बेपार करने सह निज सुरक्षा पाई गोटे प्राइवेट आर्मी मध्य रखिथिले माने तार गोटे से माने परमिशन आनी यार एजेंट बा प्रतिनिधि माने प्रथमे केवल वाणिज्य करिवार छलना करथिले। तो फास्ट से माने छलना करथिले तांकर मुख्य उद्देश्य किंतु सेटा नथिला। सप्तदश शताब्दी से भारतर उपकूल रे पाद रखिबाकू अनुमति मिलिला एवं सर्वनिम्न प्रतिरोध रे से प्रथमे सूरत मद्रास बॉम्बे कलिकता आदि स्थान रे बसती स्थापन कले। तो ये जगह गुड़ार नाम जो ना गुड़ा मन रखिबो समस्त पर्तुगीज है डच है फरासी है से कौ जगह से सब व्यवसाय करते से मन रखिबो जमती कि इंग्रेज माने प्रथमे सूरत रे कले देन मद्रास बॉम्बे कलिकता ये सब स्थान रे बसती स्थापन करथिले। आउ जेहेतु से वाणिज्य करने आसी बेसिक विरोध भी कलेनी। स्थानीय शासक माने साधारणतः विदेशी वाणिज्य को स्वागत करुथबारु सेमानंक वाणिज्य कोठी निर्माण को विशेष ध्यान दे नथिले। तो सेतेबेले जो आमर राजा माने थिले तो से तो लोक माने भी बहुत सरल थिले से माने भाविले बाहर बेपारी आसिले आम राज्य रे विकास हबो और रोजगार बढ़िबो। तेणु इंग्रेज माने जितेबाला बड़ बड़ गोदाम घर कोठा बनैथिले राजा माने तांको खातिर कलेनी कि संदेह भी कलेनी कहीं ना से बाहर आड़ू तो भले देखी होउथिले तो तांको भितरे कौन चलछि से माने केमिति जानिबे। स्थानीय शासक माने साधारणतः विदेशी वाणिज्य को स्वागत करुथबारु सेमानंक वाणिज्य कोठी निर्माण को विशेष ध्यान देई नथिले। आमको जानवाकू हेब जे तो यहाँ देख आम जानिले जे कौन पे से स्वागत करुले कहीं से भावुले कि मैंने जितेबाला बेपारी आसछन्ति तो आम देश ही विकास हम रोजगार बढ़िबो। आमको जानवाकू हेब जे परवर्ती समय से वाणिज्य कोठी निर्माण एक दीर्घ दिनर अभ्यास परिणत होता। से साधारण आरंभ मध्य कंपानी दीर्घकालीन अभिलाष लुचिक रही किंतु एठी हमको गोटे जिनस मन रखा हम देख कि जो तांकर छोट छोट दुकान आ गोदाम घर तैयारी करिया से आरंभ कले से ही तांकर बड़ बड़ अभिलाष माने आरंभ होइथिला कि से माने केमिति धीरे धीरे आम पूरा देश को ही कब्जा करेंगे एटा ही थिला तांकर स्वप्न आ करि भी नैथिले से माने 200 वर्ष धरिकी आमको शासन करथिले कम कम हेलानी कि सेटा विभाजन और शासन कौशल। तो ये देखिबा से माने केमती राजा राजा मानक भितरे माने विभाजन करोथिले जहाँद्वारा कि तांकर कौन ना से माने सहजरे शासन करें जितेबले आम देशर राजा मानक भितरे ही एकता नथिबो हेले से माने तो सहजरे शासन करें आ एमिति ही हेइथे। तो ये देख व्यवसाय दृष्टिकोण को बजाय रखी केतेक स्थानीय शासक मानकर प्रतिद्वंदी विपक्ष रे सामरिक सहयोग प्रदान करी कंपनी एजेंट माने राजनैतिक संपर्क रक्षा करने को सक्षम होइथिले। तो कौन करुथिले देख एटा थिला इंग्रेज मानकर मास्टर प्लान और से माने जेतेबेले 3 जण राजांक भितर युद्ध होउथिला मु जोड़ा बतैली तुमको सेतेबेले इंग्रेज कंपनी जाइकी जणे राजा को कहूथिले कि आमे तुमको सहाय्य करिवो किंतु तुमे ता बदल रे हमको किछि भी हेल्प करिवो हमको किछि सुविधा प्रदान करिवो आउ ता बदल रे सेमाने कोन देबे ना सेमाने सेमानंकु माने जो राजा मानंकु गोटे तांकर बंदूकधारी सैन्य देबे ए बेले सेमान को कहूथिले और एमिति ही राजा माने तांकर राजनीति रे फसी जाइथिले फल रे सेमाने निजको भारतीय राजनैतिक समस्या सहित जड़ित करने संगे संगे विदेशी आक्रमणकारी परिवर्ते शक्ति दलाल भाव में उभा होइथिले। तो जहाँ फल रे कौन है माने सी जो राजा को साहाय्य कले तो सी कौन भावुवे जा हुए मते साहाय्य करछन्ती निहाती भाव रे ये भल लोक होइथिबे।
तो ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନ ଭାବି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଶକ୍ତି ଦଲାଲ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯିଏକି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ବିବାଦ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜା ମରିଯାଆନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜଗାଦି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କି ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରାଜା ହେବ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆହୁରି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫାଇଦା ଥିବ। ଯେମିତିକି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ବିଲେଇ ପିଠା ଯେଉଁ ଭାଗ କଲା ବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଗପ ଶୁଣିଛ ନା? ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଭାଜିତ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଶୋଷଣ କରିବାର କୌଶଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକାଠି ନଥିଲେ, ବହୁତ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜଣାଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ମିଛ ମିଛରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବାନି ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ଶାସନ କରି ଚାଲିବେ, ଆରାମସେ କବ୍ଜା କରି ଚାଲିବେ। 1757 ମସିହାର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ନୀତିର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। କେଉଁ ମସିହା ଦେଖ? 1757 ମସିହାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ୟାର ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ସିରାଜ ଉଦ୍-ଦୌଲା ଏବଂ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଲା। କାହା ଭିତରେ? ନବାବ ସିରାଜ ଉଦ୍-ଦୌଲା ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଲା ସେତେବେଳେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନବାବଙ୍କ ଦରବାରର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କି ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ସେ କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ ଦେଖ? କ୍ଲାଇଭ୍ ନବାବଙ୍କ ସେନାପତି ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ ନୂତନ ନବାବ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କ୍ଲାଇଭ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ବିବାଦ କାହା ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା? ବଙ୍ଗର ନବାବ ସିରାଜ ଉଦ୍-ଦୌଲା ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୀର ଜାଫର। ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସିଏ ଯଦି ମାନେ ମୀର ଜାଫର ଯଦି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବେ ହେଲେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେବେ, ବଙ୍ଗଳାର ନୂଆ ନବାବ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଲାଞ୍ଚ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର କଲିକତା ଠାରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରସ୍ଥ ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପଲାସି ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ନାଁ ହେଉଛି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟ ନବାବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବାବଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସୈନ୍ୟ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସେନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ମୀର ଜାଫର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କିଛି ଏମିତି ଫରାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସୈନ୍ୟ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ? ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଆଉ ମୀର ଜାଫର ତ ସେଇ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇଭ୍ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ମୀର ଜାଫର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ତ ମୀର ଜାଫର ରାଜାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ହେଇକି ନିଜ ସେନାପତି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ନହେଲେ ସେ ନିହାତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଏଠି ଯେଉଁ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଏକ ରାଜନିର୍ମାତା ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ବୃହତ୍ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପରେ
ମାନେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେପାରୀରୁ ସିଧା ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଭାରତକୁ ହିଁ କବ୍ଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜା ନିର୍ମାତା ପଦବୀରେ। ଫାଷ୍ଟ ସେ ବେପାରୀ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ କୁଖ୍ୟାତ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀତି ପ୍ରଚଳନ କଲା, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିନା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ କ'ଣ ଏଇଟା ବୁଝ? ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାନେ କି 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଚାଲ ଚଲେଇଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ବାହାର କଲେ, ଯାହା ନାଁ କ'ଣ? ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀତି, ଯାହାକୁ କି ଡକ୍ଟରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ନଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ମାନେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହିଁ ରାଜା ହୁଏ, ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁକରି ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସେଟା ସିଧାସଳଖ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ମାନେ ଯଦି ଝିଅ ଅଛି ତାହେଲେ ଝିଅ ବି ତାର ରାଜା ହେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ନୀତି ବାହାର କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯଦି ପୁଅ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିନେବେ। ଭାରତୀୟ ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଏକ ବୈଧ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ତ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ପୁଅ ନଥିଲେ ରାଜାମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପିଲାକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରାଜା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିଲେନି, ଆଉ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଝାନ୍ସୀ କି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାରତର ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ମହାରାଜା ବା ନବାବଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କି ଯେଉଁଠିକି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ରାଜା ବା ନବାବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉଦ୍ବୋସ ହେଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମହୀଶୂର, ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏପରିକି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଉପମହାଦେଶର ପ୍ରାୟ 40% ଅଞ୍ଚଳରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ଏବେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଲା, ମହୀଶୂର, ତ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମିତିକି 1947ରେ ବି ଯେବେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଏମିତି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତର ପାଖାପାଖି 40% ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ବୁଝିଲ? ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀତି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲା, ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ମହାନ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କପଟ ଉପାୟ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି। ତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜଦରବାରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ବିପଦ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ ଏବଂ ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଓ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରିଟିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମାନେ କି ଯେଉଁ ଆମର ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀତି, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଚଲେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ଆମର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ଆମେ
तुम दरबार रे आमर जड़े बड़ ऑफिसर रखिबू माने इंग्रेज माने कहूले आ कौन कहते ना जो राजा मानू युद्ध बेले बचाई से से तांकर जो सैन्य बाहिनी को पाखु छाड़े माने आम देशर राजा पाखक किंतु से जो ब्रिटिश सेना को से माने छाड़े तांकर खाइबा पीबा रहिबा सब खर्च आम देशर राजा माने ही देबे आउ तांको बिना अनुमति रे माने इंग्रेज मानक बिना अनुमति रे अन्य कोनोसी राजांक सह बंधुता किंबा युद्ध करि परिबेनी तो माने ए भलिया नीति से माने लगे देइथिले। वैदेशिक नीति देशीय राज्य मानकर सार्वभौमतर सुरक्षा कथा आसवा बेलू यह व्यवस्था द्वारा प्रकृत क्षमता ब्रिटिश मानक हाथ को चली जाइथिला बदल रे देशीय राजा माने निजर पराधीनता पाई समस्त बोझ निजे ही बहन करथिले। तो जदि आम उपरू देखा माने पूरा ठीक से न भाविबा कथाटा हेले आमको लगे कि हाँ यहाँ राजा सुरक्षा पाई ही करा जायछि किंतु सत कहबाकू गले चुक्ति जरिए राजांकर पूरा क्षमता और स्वाधीनता माने पूरा से माने चुपचाप हो जाइथिले और तांकर सब क्षमता इंग्रेज मानक हाथ को चली जाइथिला बदल रे देशीय राजा माने निजर पराधीनता पाई समस्त बोझ निजे ही बहन करथिले आउ माने एडा केंदी कथा हला देखिलो बिचारा राजा माने निजे निजर गोलामी पाई निज पॉकेट रो टंका खर्च करथिले आ ब्रिटिश सेना को पोसुथिले माने से केते बड़ चालाकी लगेथिले भाव माने तांको सेना को आम पाख को पठे देथिले आउ तांकर रक्षणाबेक्षण सब आम राजा माने करिवे किंतु से माने आम सह शत्रुता करिवे आमको गोलाम बनेबे ए सब काम तांकर चलीथिला। हैदराबाद रा शासक कि निजाम हेउछंती प्रथम जी 1798 मसीह सामंत संधि को ग्रहण करथिले। तो सबुठु प्रथमे हैदराबाद राजा जहाँ कि निजाम बोली कह जाए 1798 मसीह से सर्वप्रथमे ये जो सामंत संधि रे दस्खत करके निजर स्वाधीनता हरैथिले माने से निहाती भाव में भाभी हाँ आम राज्य उन्नति हम स्वाक्षर कर दिए आम देश माने राज्य ठीक से रही पारिबो किंतु सी कौन जानते भितर कौन षड्यंत्र चली अन्य केतेक शासक यही नीति को आपणई थिले। यही तथाकथित सामंत संधि ब्रिटिश मानक प्रत्यक्ष शासन बिना प्रशासनिक खर्च विस्तृत अंचल रे नियंत्रण करिवार सुजोग देइथिला जहाको कुआगला सस्तारे गोटे साम्राज्य लाभ। तो तांकर टिके प्लानिंग को देख माने बिना कौनसी युद्ध रे आ निज पॉकेट रु गोटे भी पैसा खर्च न करी से माने पूरा बड़ बड़ राज्य को कंट्रोल करथिले आउ माने कहीं राजा ही तो तांकर सब खर्च बहन करथिले तेणु इतिहास को कौन कहुए सस्तारे गोटे साम्राज्य लाभ करवा साम्राज्य को साम्राज्य मिलगला तांको ता सहित मागणारे जो सैन्य माने रहउथिले तांकर खाइबा पीबा रहिबा सब तो राजा माने ही बुझुथिले ना तो सस्तारे गोटे साम्राज्य लाभ बुझी परिला। राज्य कारण एथिरु मुक्ति हेबा पई प्रयास करथबा राजा माननको ब्रिटिश सामरिक प्रतिक्रियार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुथिला माने जे थरे या भितरे पसी गले ए संधि करिदेले आउ तापरे तांकर रियलिटी जानिबे ना संधि रे न पसला जे केमति जानिबे कि ता भितरे कोन कोन होउची कहि कि चुक्ति साइन जेते बेले कर दियंती तांको हिसाब रे ही तांको चलिबाकू पड़िबो इंग्रेज माननको हिसाब रे तापरे से मुकुलिबाकू चाहिले मध्य से चुक्ति को भांगी परिबेनी आउ जदि भी से चाहूले तो इंग्रेज माने सांगे सांगे तांको उपरे युद्ध घोषणा करके तांको मारी दउथिले किंबा तांकर राज्य पूरा ही तांकोठु छड़े नउथिले। बुझिला केमिति इंग्रेज माने हमको धीरे 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 कब्जा करथिले स्वर्गरु नरक को विनाशकारी दुर्भिक्ष पलासी विजयर किछि वर्ष परे ईस्ट इंडिया कंपनी भारतर केतेक समृद्ध अंचल यथा बंगला बिहार एवं ओडिशा रे राजस्व संग्रह करिवार अधिकार लाभ कला। तो पलासी विजय फास्ट कले से माने 1757 मसीह रे तापरे भारतर केतेक समृद्ध अंचल जेमिति कि बंगला बिहार और आम ओडिशा ताकू धीरे धीरे कौन कले से माने अधिकार कले आउ राजस्व संग्रह करिया को लागिले राजस्व कौन माने टिकस टैक्स जो आमे कहउचंते तांको सेटा आदाय करिवार अधिकार मिलिगला। क्लाइव बंगला को पृथ्वीर स्वर्ग भाव में वर्णना करथिले
कहीं ना से गोटे बहुत ही सुंदर जगह थिला सहित चाषबास भी बढ़िया होता से क्लाइव टाकू पृथ्वी स्वर्ग बोली वर्णना करथिले। कंपनी एजेंट माने शासन और विकास निमंते सर्वनिम्न विनियोग कर सर्वाधिक राजस्व आदाय करने फल साधारण जनता सर्वस्वांत होइथिले। किंतु से जो स्वर्ग फास्ट तो स्वर्ग कहीदेले किंतु परे से स्वर्ग को ही से माने नर्क कर देथिले। कंपनी लोक माने राज्यर भल रास्ता घाट बा कृषि विकास टंकाटे भी खर्च करनथिले। केवल लोकों को माड़ मारी अधिक अधिक टिकस आदाय कर चलते फल साधारण लोक और चाषी माने पूरा गरीब और सर्वस्वांत हो जाइथिले। सर्वस्वांत माने कौन जे कि निजर सबू किछि हराई देथिले। माने कि से जो साधारण लोक माने थिले तांकर धन संपत्ति जमी घर माने सबू किछि से तांकर हराई जाइथिले आ तांको पाखरे और किछि नथिला। तापरे आउ गोटे विपद देख 1770 रु 1772 मसीहा बेले को लगातार 2 वर्ष फसल अमल रे अत्यधिक ह्रास होइथिला। किंतु ताहाकु अणदेखा करी फसल उत्पादन परिमाण को भ्रूक्षेप न करी एक कठोर राजस्व आदाय लक्ष्य रे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल कृषक मानक उपरे अत्यधिक कर बसाइथिला। तो 1770 रु 1772 मसीहा भितरे माने बिल्कुल भी वर्षा हेलानी तो चाषबास केमती हम से भयंकर मरुड़ी परिस्थिति आसीगला। तो आमर जो कृषि माने थिले तांकर काम कौन चाष करके ही तो से चलुथिले। जो भी कर मागुथिले इंग्रेज माने सेइथिरु ही तांको दउथिले। किंतु जेतेबेले चाषबास हेलानी तांको पाखरे भी किछि नथिला हेले भी इंग्रेज माने याकू अणदेखा करथिले। आउ लोक मानक पाखरे तो खाइबाकू गंडे नाही बिलरे चाष भी हेइनी हेले भी माने इंग्रेज मानकर पत्थर माने पूरा पत्थर थिला तांको हृदय से माने दुख बुझिबा बदल रे कृषक मानक उपरे आहुरी अधिक टिकस बसाइथिले और जोर जबरदस्त टंका आदाय करबाकू लागिले जहा फल सेठाकर 1/3 बा प्राय 10 नियुत लोकंकर मृत्युर कारण साजिथिला। एटा माने महा दुर्भिक्ष मन रखिबो एटा 1/3 बा 10 नियुत लोक से टाइम रे मृत्युवरण करथिले। 10 नियुत माने केते कहलो 1 कोटी माने लोक केवल भोकरे छटपट हेकी तांगर मृत्यु हो जाइथिला। एपरिक दुर्भिक्ष समय मध्य भूमि खजना हार वृद्धि करा जाइथिला। माने कि देख याडे लोक भोकरे डहल विकल हो मरचंदी आ से दुर्भिक्ष समय भी जमीर खजना बढ़ई चलचंदी। परवर्ती समय रे केवल भारतीय व्यक्तित्व नुहंती बरं केतेक ब्रिटिश अधिकारी और बुद्धिजीवी जेमति कि विलियम डिग्बी जहां उद्धृति आमरी अध्याय आरंभ रे लिखा जाइछि एही निर्दय व्यवस्था को घृणा करथिले। उदाहरण स्वरूप एक शताब्दी पर डब्ल्यू हंटर जे कि जने अधिकारी लिखिथिले माने कि खाली भारतीय आमे तो भारतीय तो तांकर काम को आमे घृणा करिबा ही किंतु ता छड़ा किछि जण ब्रिटिश अधिकारी भी थिले जे कि व्यवस्था को घृणा करथिले। माने लोक माने छटपट होचंदी सेही टाइम रे तांको तो टैक्स नबा कोन जरूरी कि ता सहित जने हमर जो ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू हंटर कौन लिखिछन्ते देख जेते बेले वर्ष वर्ष धरी देश संपूर्ण निश्चय होउतला निस्व माने कौन खाली थिला पूरा इंग्रेज सरकार नियमित भाव में भू राजस्व वृद्धि करिवारे लागिथिले। माने हम देश रे पछे किछि न थाउ किंतु तांकर राजस्व वृद्धि हबार लागुथिला। 1770 मसीहार श्वासरुद्ध ग्रीष्म ऋतु रे लोक माने मरिबाकू लागिले। तो यही समय कौन होता ना जो आमर ग्रीष्म ऋतु थिला खरा दिन थिला बहुत ही भयंकर थिला बिल रे फसल नथिला लोके भोकरे छटपट होउथिले किछि खाया को मिल नथिला तो से माने छटपट होउथिले आ बंचिबा पई कि से माने कौन कले ना कृषक माने सेमानकर पशु संपद और कृषि उपकरण बिकिबाकू लागिले। तो से माने दी मुठा खाइबा पई चलिबा पई टिके बंचिबा पई तांकर जेतिक भी गाय थिले बळद थिले सेमानकु जति कृषि उपकरण हळ लंगळ सेगुडा सब लास्ट रे बिकी देले। तापरे पुणी कौन कले देख अभाव रे पड़ी कृषि बिहन सब खाइदेले सेमानक पुत्र और कन्या मानक बिकिबारे लागिले तथापि पिला मानक खरीद करबाकू केही क्रेता मिलले नाही। शेषरे सेमाने घास और पत्र सब खाइले। दुर्भिक्ष और रोग प्रपीड़ित लोकंकर स्रोत प्रतिदिन बड़ बड़ सहर आड़कू प्रवाहित हैला। माने किछि तो चाषबास नहीं खाइबे कौन खाइबाकू भी मिललानी। तो शेषरे सेमाने बाध्य हेकी
ବିହନ ଖାଇଲେ। ବିହନ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ମଞ୍ଜି, ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ବିହନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଖାଇଦେଲେ। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ କି ସେମାନେ ଆଉ ମାନେ ସହି ହିଁ ପାରିଲେନି। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ବିହନ ଖାଇଲେ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିବ କିଏ? ସମସ୍ତେ ତ ଗରିବ। ଶେଷରେ ଲୋକେ କ'ଣ କଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଭଳି ଘାସ ଓ ଗଛପତ୍ର ଖାଇଲେ। ରୋଗ ଓ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ଲୋକେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲେ। ତ ଏଇଟା W.W. ହଣ୍ଟର ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହିରେ। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1876ରୁ 1878, ଗୋଟେ ହେଲା 1770ରୁ 1772, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 1876ରୁ 1878 ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡେକାନ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 8 ନିୟୁତ ଭାରତୀୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ଆମର କେତେ, 10 ନିୟୁତ, ଆଉ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଆମର 8 ନିୟୁତ। ତ ମାନେ ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ସବୁ ମରିଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଡ୍ରାସ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭରା ଭଣ୍ଡାର। ମାନେ କି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋକରେ ମାରି ଆମ ନିଜ ଦେଶରୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ବୋହିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ। ମାନେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ପଠାଇବେ, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରିଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ଭୟାବହତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି କେତେକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନାରେ ଓ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତ ଏଠି ତ ଖାଲି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କହିହେବନି, ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଲୋଭୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ, ଯେମିତିକି ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ଲାଭରେ ସେମାନେ ବିକିବେ। ଆଉ ସେପଟେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼େଇକି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ। ତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଚାଉଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ କି ଦେଖ, ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ଘାସ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ବିହନ ବି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ, 1 ନିୟୁତ ଟନ୍ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରିଟିଶ ଅର୍ଥନୀତିର ମୁକ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିଲା, ଯାହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଲିଟନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ତ ଆମ ଦେଶର ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ, ମାନେ କି ଦାମ ବି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା ନା ଖାଦ୍ୟର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଲିଟନ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦାମ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ବଢ଼ୁ, ସରକାର ଏଥିରେ ମାନେ କିଛି ଦାମ ଫାମ କମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବ ସେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 1876 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଏହି ମହାସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଦରବାର ଆୟୋଜନ କରି ଲିଟନ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 68,000 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସୁବେଦାର ଓ ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଭୋଜିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଶର ଲୋକେ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ 1876 ମସିହାରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହେଲା, ସୁବେଦାର, ମହାରାଜା, ଯେଉଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 7 ଦିନ ଧରି ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଭୋଜିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାନେ 7 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ଭୋଜିଭାତ ଖାଇଲେ, ଉତ୍ସବ ମନେଇଲେ, ମାନେ ଆମ ପଇସାରେ ଆଉ ଆମରି ଶବ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। କେତେ ଲୋକ, 68,000। ଇଆଡ଼େ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 18ରୁ 20 ଥର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ କି ଥରେ କି 2 ଥର ନୁହେଁ, 18ରୁ 20 ଥର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା।
केतेक दुर्भिक्ष आयोग और अन्य रिपोर्ट आधार प्रकाश जे से समय प्रभावित और मृत्युवरण करथिबा लोकंक संख्या 50 रु 100 नियुत मध्य अनुमान करा जाए, जहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध मृत्यु संख्या सह पाखापाखि समान। ता सहित गोरुगाई पशु माने मध्य मृत्युवरण करथिले, माने एते संख्यार लोक मृत्युवरण करथिले। माने देख 50 रु 100 नियुत माने 5 कोटी रु 10 कोटी पर्यंत लोक मृत्युवरण करथिले, जहाँकि द्वितीय विश्वयुद्ध रे जोटा कि 1939 रु 1945 मसीहा मध्य जेतिकी लोक मृत्युवरण करथिले माने ता सहित समान कि ताठरू अधिक भी हबो, ताठरू अधिक लोक आमर इथिरे मृत्युवरण करथिले। तापरे देख केतेक सहर रे चित्र 4.9 इटा ब्रिटिश प्रशासन तरफ दुर्भिक्ष रिलीफ बा सहायता शिविर स्थापन करा जायतिले मध्य ताहा नगण्य और अपर्याप्त थिला। ये जो चित्रटा दिया ये रिलीफ दिखाई 1872 मसीह जो दुर्भिक्ष समय किंतु एते संख्यार लोक अच्छा कहीं तो खाइबा को पाउना, तो से नगण्य थिला। माने कौन एते कम थिला जे माने सेटा को काम को ही नुहे, किछि भी काम रे आसनथिला। समस्ते ठीक से खाइले सिना तांगर आउ थरे शक्ति आसीबो कि बंचिबे से माने ठीक से सेमानन को रिलीफ भी दिया जाउ नथिला। केतेक अधिकारी मत थिला जे दुर्भिक्ष सहायता सर्वनिम्न रहिबा उचित। उदाहरण स्वरूप 1878 रु 1880 मसीहार दुर्भिक्ष आयोग कहिथिले दुर्भिक्ष समय गरीब लोक मानकु सहायता दाबी सिद्धांत एहाकु सेमानकर एक पूर्णकालीन अधिकार आड़क नहीं जाई पारे। तो ये देख इंग्रेज ऑफिसर मानकर चिंताधारा एमती थिला जे सुनले तुमको आश्चर्य लगे। से मैंने कहते कि देख यहाँ दुर्भिक्ष समय गरीब लोक मानकु सहायता दाबी सिद्धांत यह एक पूर्णकालीन अधिकार आड़क नहीं जाई पारे। माने कौन तांको मत अनुसार जदि गरीब मानकु थरे खाइबा को दिया जाए, जदि तांको थरे साहाय्य करा जाए तेबे ताहा तांकर अभ्यास हो जिवो आ सेमाने सबबेले से अधिकारी मानकु आसिकी खाइबा को मागिबे। सेतबे सेमाने साहाय्य करुनथिले। आमको एठारे मने रखिबाको हेबो जे भारतर अनेक बार दुर्भिक्ष पड़ी अछि, जहाँ मरुड़ी, बन्या, सामरिक अभियान बा अन्य परिस्थितिर सृष्ट, किंतु एपरि प्रलयंकारी केबे होई नथिला। उपनिवेश जुगरे भारत विशेषतः ग्रामांचल एपरि दारिद्र्य बुड़ीगला जे ताहा पुनरुद्धार होई परिला नाही। तो माने आसे प्राकृतिक विपर्यय आसे जहाँद्वारा कि लोक मैंने हैरान हुए। तो माने कि प्राकृतिक जमती कि मरुड़ी है, बन्या है, तो जोटा कि माने पूरा आगुरी भी होता, किंतु इंग्रेज मान अमल यह जमती प्रलय आनीदेला माने कि से जानी जानी यहाँ करूले। से मन टिके भी दया नाला। आमर सुना फलुवा देश गोटे एमती गरीब हो गला जे आज पर्यंत भी से पूरापूरी मुकुली पारना के माने ये भाव में परिस्थिति आसी जाइथिला। तो पिला माने वीडियोटा बहुत ही लंबा हो, तो आज ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास रे भारतर संपत्ति हरण इंग्रेज माने हमको आ को भलिया हैरान करथिले, केमती शासन करथिले, सब विषय जानिबा। आ हाँ पिला माने तुम माने मते कमेंट रे जणिबो कि नेक्स्ट को टॉपिक ऊपर वीडियो आनिबा, जहाँद्वारा कि मैं जानी परिबी। आओ ठीक अच्छे, आज क्लास एटी एंड करिबा। थैंक यू वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिथिबारु। रहिली, जय जगन्नाथ।